नमस्कार एजु इन्फो मास्टर चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। सर्वप्रथमे क्षमा प्रार्थना करी कारण एत दिन हेलानी कौन वीडियो अपलोड करें कौन कारणवशतः वीडियो आसीपारी नहीं। तो एबे पुणी थरे आम चैनल नुआ नुआ आउ गुरुत्वपूर्ण वीडियो एमिति अपलोड होबो। आशा करुचु पूर्वपरी एबे मध्य आमर वीडियो गुड़ी को आपण माने सही समान प्रकार भल पाइबा देबे। बंधुगण आपण माने जानिथिबे जे चलित शिक्षा वर्ष 2024-25-26 पई सरकार पंचम एवं अष्टम श्रेणी पई नुआ पास फेल नियम एवं मूल्यांकन पद्धति लागू करछंती। एहाकु नै आमर अनेक शिक्षक बंधुक मनरे द्वंद्व अछि जे मार्क रेजिस्टर केमिति पूरण हेबो एवं वेटेज केमिति बाहर करा जिवो। तो आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु स्टेप बाय स्टेप देखाइबी किपरि आपण इंटरनल असेसमेंट बा आभ्यंतरीण मूल्यांकन प्रोजेक्ट वार जो आपनकर प्रोजेक्ट मान दैछंती पिलांकु लिखित काम आपनकर जो वार्षिक परीक्षा बा आपनको जो एसए 2 कुहाउची मार्क को केमिति हिसाब करी रजिस्टर लिखिबे। तो ताकू आज आम यही भिडियो रे आलोचना करिबा। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। ये आप देखूँ ये गोटे रेजिस्टर आपंकर अष्टम श्रेणीर यहाँ रेजिस्टर एपंकर दिखाई जमीक आप शिक्षार्थी नाम रही क्रमिक नंबर रही विषय आपंकर दिखाई FA1 आपंकर रही FA2 SA1 आपंकर FA1 FA2 आउ SA1 है टोटाल नंबर आपको दे दिखाई तार 30% गुरुत्व आपंकर कैलकुलेशन होबो। तो आपण देखा गले आभ्यंतरीण उपरे आपणकर 50% आउ आपणकर अष्टम श्रेणी पई आउ आपणकर जो एथर वार्षिक परीक्षा है से आपणकर 50% रो गुरुत्व हिसाब होबो। आमे एग्जांपल नहीं कि करिया एठी केवल मु खाली आपनको देखै दउची जे रजिस्टर केमती रहिछि जेमती कि लिखित कार्य उपरे आपणकर 5% गुरुत्व रहउची। प्रथम कार्य द्वितीय कार्य दुईटी मध्य जोटा शेष माने श्रेष्ठ कार्य सेटारू आपणकर नंबर रहिबो। प्रकल्प कार्य ठीक सेमिति प्रथम कार्य द्वितीय कार्य रही जोटा श्रेष्ठ से आप मार्क देवे। आप वार्षिक परीक्षा जो परीक्षा भी आपंकर चली से परीक्षार आप जी प्राप्तांक से पाँच तार आपंकर 50% हिसाब हो। देखूँ ता तलू आपंकर दिखाई पंचम श्रेणी आपंकर आभ्यंतरीण मूल्यांकन आपंकर 60% गुरुत्व आपंकर वार्षिक परीक्षार को है आपंकर 40%। आउ एथिरे केवल गोटे डिफरेन्स है जे आप लिखित कार्य अष्टम श्रेणी 5% थिला एटी लिखित कार्य 10%। प्रकल्प कार्य है 20% अष्टम श्रेणी आपंकर थिला 15% प्रकल्प कार्य आउ लिखित कार्य है 5%। किंतु आपंकर आभ्यंतरीण मूल्यांकन आपंकर अष्टम श्रेणी 50% आउ वार्षिक परीक्षा जो आपंकर एसए 2 चली से 50%। देखु आपंकर प्रकल्प पिला माने आमर करिसेंती आम ये किसी एग्जांपल आपन को दौची जमीक पिला माने एटा लिखिसेंती। देखूँ प्रकल्प का जो सुंदर प्रकल्प करिसेंती एटा आपनकर क्लास 5 रो प्रकल्प। ये आपनकर प्रकल्प क्वेश्चन तो आपन देखिथिबे जो पिला मान को आपन माने प्रकल्प देइसेंती तार क्वेश्चन रे दियाइछि मार्किंग केमती होबो तार मध्य एडी हिसाब दियाहिछि आउ आपन से अनुसार मार्किंग करिवे। ऑलरेडी तो आपन माने प्रकल्प देखि सारी प्रकल्पर मार्क भी देते लिखित कार्य भी आपंकर लिखित कार्य डाउट रोचे जे लिखित कार्य कौन लिखित कार्य जमती कि आप श्रुत लिखन आप पारे आपन किसी ताकू हस्त कार्य आपणकर किसी देते आपणर लिखित कार्य आकार आपन जमती कि कार्य पुस्तिका रही से जो प्रश्न रही ताकू आप देते एमती प्रश्न देते जो को आप लिखित कार्य आकार तार मूल्यांकन करें। तो सबुठ सुविधा आपन श्रुत लिखन पिला देकी ताकू आप लिखित कार्य आकार आपन तार मूल्यांकन करेंगे। ये देखूँ मु गोटे आपन को लिखी देसी पूरा बुझापी भल से बुझापी जमती कि प्रथम देखूँ श्रेणी आपन को दिखाई आपनकर श्रेणी है पंचम जमती दिखाई आभ्यंतरीण मूल्यांकन है गुरुत्व है देखूँ 60% आ वार्षिक परीक्षार गुरुत्व है आपनकर 40%। गुरुत्व एपटे देखूँ FA1 FA2 आउ SA1 रो
ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି FA 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଲା 25, FA 2ର ହେଲା 25 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SA 1ର ହେଲା 50। ତ ତାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଲା 100, 100ରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, 10ରୁ କେତେ ରଖିଛି, 10ରୁ କେତେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କରିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ 7 ଅଛି, ଗୋଟେ 8 ଅଛି, ଆପଣ 8ଟା ନେବେ, ତାର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 10% ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି ତାର ଆପଣ ନେବେ, ତାକୁ 20% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ 40% ଆପଣ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 50% ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 50% ଗୁରୁତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ FA 1, FA 2 ଆଉ SA 1 100 ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କକୁ ଯେତିକି ରଖିଛି ସିଏ, ତାର ଆପଣ 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର 5% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ 15% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ଆପଣ 50% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଲା 10, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା ମୋଟ ହେଲା 5। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ହେଲା 10 ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା 5। ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା 20 ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା 15। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଖିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି 10%, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଖିତ ପାଇଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5%। ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା 20 ନମ୍ବର ସହିତ 20% ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେଲା 15 ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ 15% ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ଏଠି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଏପଟେ ଆପଣ 1 ଦେଲେ, ମୋ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତୁ ସୀମା ଦାସ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇଛି ମୁଁ ଭାଷା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଥିବ, ଗଣିତ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଥିବ, ଇଂଲିଶ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଥିବ। ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଭାଷା ନେଇଛି, ସେଇ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା FA 1 25 ମାର୍କକୁ ସେ ରଖିଛି 20, FA 2 25ରୁ ରଖିଛି ସେ 20, SA 1 ଯେଉଁ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ସେଥିରୁ 50ରୁ ରଖିଛି 40। ତ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଲା 100, 100ରୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ୍ ରଖିଲା 80। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା 30% ହିସାବ କରିବା, 80ର ଆପଣଙ୍କର 30% କେତେ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର 24 ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 10% ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ରଖିଛି 8 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ରଖିଛି 9। ତ ଆମେ ନେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠଟି ନେବା, ତ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା 9। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଛି 18, 20ରୁ 18, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ 20ରୁ ରଖିଛି 19। ତ ଆମେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠଟି ନେବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 19। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠଟି ରହିଲା 19। ଆପଣ SA 2 ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସେଥିରେ ସେ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର 40 ରଖିଛି। 40ରୁ ଆମେ ତାର 40 ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଆପଣ ନେବା 30%, ଆପଣ ଆମର 40% ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 40% ଆପଣଙ୍କର 40ର ଯଦି ଆପଣ 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଲା 50। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ବିଭକ୍ତ ମୋଟ ନମ୍ବର ଗୁଣନ ଆମେ 40 ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହିସାବ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 32 ଆସିବ। ତ ମୋଟ ନମ୍ବର ଏବେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆପଣଙ୍କର 24 ଯେଉଁ ରଖିଲା 30%, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 9, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 19 ଆଉ 32 ମିଶି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 84। ଆପଣ ସେଠି ଫଳାଫଳରେ ପାସ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହିସାବ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର FA 1, FA 2 ଆଉ SA 1 ମୋଟ ନମ୍ବର ତାର ହେଲା 100, ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ହେଲା 80। ପିଲାଟି 80 ରଖିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ସୀମା ବୋଲି ପିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ FA 1, FA 2 ଆଉ SA 1 ମୋଟ ନମ୍ବର 100ରୁ ସିଏ ରଖିଛି 80 ରଖିଛି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ କେତେ ଦେବା ନା ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଦେବା ନା 30% ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ 60% ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ FA 1, FA 2 ଆଉ SA 1 ସେଥିରେ 30% ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି।
से गुरुत्व देखो गुरुत्व केमती हिसाब हम ना प्राप्तांक आम प्राप्तांक विभक्त मोट नंबर गुणन जी गुरुत्व परसेंटेज आमर पिलाटी रखी 80% आमर मोट नंबर है 100 आउ से आम 30 को गुणन करदे माने गुरुत्व 30% है के 24 ठीक सेमती आपड़ ये देखूँ आपणकर लिखित कार्य मोट नंबर है 10 प्राप्तांक है 9 गुरुत्व है 10% तो आम हिसाब कले तार मोट नंबर टी बाहर आपणकर 9 ठीक सेमती प्रकल्प कार्य 20 तार प्राप्तांक है 19 गुरुत्व है आपणकर 20% आम तार नंबर हिसाब कले तार नंबर बाहरी आसो आपणकर 19 आउ ठीक सेमती वार्षिक परीक्षा 50 मोट नंबर है 50 रखी से 40 आ गुरुत्व है 40% आम हिसाब कले तार नंबर गुरुत्व आधार करी जो नंबर बाहर ताहला 32 आम ए टोटाल नंबर को हिसाब करदे जमती आपंकर FA1 FA2 आउ SA1 रे रखी 24 युक्त लिखित कार्य 9 प्रकल्प कार्य 19 एवं आपंकर वार्षिक परीक्षा है 32 टोटाल आपंकर 84 ठीक सेमती आपड़ यहाँ केवल साहित्य भाषापी ठीक सेमती आप प्रत्येक पिलांकर भाषा गणित परिवेश इंग्राजी आपणकर ड्रॉइंग एतिर आप हिसाब करेंगे प्रत्येक पिलांकर आप स्कूल जी पिला अच्छा इंडिविजुअल पिला आपंकर क्लास 5 आउ एक्जाक्टली आपंकर क्लास 8 अनुसार आप तार हिसाब करेंगे अष्टम रे केवल गोटे ही आपंकर चेंज हो जोटा ये आपंकर लिखित कार्य 10% अच्छी सेटा आपंकर 5% हम आउ आपंकर प्रकल्प कार्य जोटा आपंकर ये 20% अच्छी पंचम श्रेणी रे सेटा आपंकर 15% हम तो ये थिला आपणकर आभ्यंतरीण मूल्यांकन मार्क रजिस्टर केमिति आपण मेंटेन करिवे केमिति कैलकुलेशन करिवे या उपरे भिडियोटी थिला तो आउ गोटे कथा आपण मन रखिथिबे जे पिलार जदि आपणकर 33% रु कम मार्क रहुची तेबे आपण तापाई 4 सप्ताहर पुणी गोटे रिमेडियल क्लास हो तापरे पुणी थरे एग्जाम दबो तापरे जदि से परीक्षा से पास हैला पुणी थरे सी उत्तीर्ण हम तो आशा करुच्ची भिडियोटी आपण सहायक होइतिबो जदि किसी संदेह थाए तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारंतु भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु एवं अन्य शिक्षक बंधु मान सह शेयर करंतु धन्यवाद जय जगन्नाथ।